کبھی دن کی روشنی تو کبھی راتوں کی تاریکیوں میں منظر عام پر آنے والی آڈیوز اور ویڈیوز نے ملک کی سیاست کو یرغمال بنا کر رکھ دیا ہے۔ تازہ ترین واقعے میں سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کی مبینہ آڈیو سے سیاست میں طوفان آ گیا۔ نون لیگ نے مطالبہ کیا ہے کہ اس آڈیو کے بعد نواز شریف اور مریم نواز کی سزاؤں کو معطل کر دیا جائے، جبکہ حکومت نے آڈیو ٹیپ کو جعلی قرار دے کر مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس کا مقصد صرف ملکی اداروں کو بدنام کرنا ہے۔ عدلیہ اور فوج کے خلاف ایک منظم مہم چلائی جا رہی ہے۔ جوڈیشری اور فوج کے خلاف کیمپین چلانا بند کریں۔ سپریم کورٹ کے سابق سربراہ سے منسوب مبینہ آڈیو کلپ سامنے آنے سے ہر طرف ہنگامہ۔ نون لیگ اور حکومت کے ایک دوسرے پر تابڑ توڑ حملے، ایک نے بڑا ثبوت، دوسرے نے سفید جھوٹ قرار دے دیا۔ اتوار کی شب اس وقت پاکستان میں ہلچل مچ گئی جب تمام ٹی وی اسکرینوں پر ایک آڈیو ٹیپ آن ایئر ہوئی، جس کے بارے میں ایک ویب سائٹ نے دعویٰ کیا کہ یہ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کی آڈیو ہے۔ آڈیو ٹیپ میں کسی کی شناخت ظاہر نہیں، لیکن نواز شریف اور مریم نواز کی سزاؤں سے متعلق بات ہو رہی ہے۔ صبح ہوتے ہی حکومت اور نون لیگ ایک دوسرے کے خلاف صف آرا ہو گئے۔ نون لیگ نے بڑی میٹنگ بلا لی جس میں مریم نواز اور حمزہ شہباز بھی شریک ہوئے۔ شہباز شریف بولے، ثاقب نثار کی آڈیو سے سچ ثابت ہو گیا، شریف خاندان کو سیاست سے الگ کرنے کی سازش کی گئی۔ نواز شریف عوام کی عدالت میں سرخرو ہو گئے۔ ملاقات میں اتفاق کیا گیا کہ گلگت بلتستان کے سابق چیف جج رانا شمیم کیس کے حتمی فیصلے کا انتظار کیا جائے گا۔ ادھر حکومت بھی میدان میں آ گئی۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری نے ٹویٹر پر ویڈیو شیئر کرتے ہوئے لکھا، امید ہے اس توہین آمیز مہم کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا۔ نواز شریف اور مریم نواز کے کیس چلتے ہیں تو سب کچھ آ جاتا ہے، لیکن رسیدیں نہیں آتی۔ جوڈیشری اور فوج کے خلاف کیمپین چلانا بند کریں، اس کا احترام کریں۔ پاکستان کے آئین کی سرحن خلاف ورزی، کوئی لیک آ جاتی ہے، ویڈیو آ جاتی ہے، نہیں آتی تو وہ رسیدیں نہیں آتی ہیں۔ بیرسٹر شہزاد اکبر نے کہا، آئینی اداروں کو متنازع بنانے کا فنڈڈ ایجنڈا کافی پرانا ہے۔ شہباز گل نے دعویٰ کیا، جسٹس ثاقب نثار کی تقریروں میں سے الفاظ نکال کر یہ آڈیو تیار کی گئی۔ فروخ حبیب بولے، شریف خاندان نے جعلی دستاویز کے علاوہ عدالت میں کچھ جمع نہیں کرایا۔ جسٹس ثاقب نثار نے خود سے منسوب اس آڈیو کو جعل سازی کا نتیجہ قرار دیا ہے، جبکہ قانونی ماہرین کے رائے کے مطابق مسلم لیگ نواز ان شہادتوں کو عدالت میں پیش کر کے ریلیف لینے کی کوشش کرے گی۔ وزیر اعظم نے ترجمانوں کو نون لیگ کی ماضی کی تاریخ اجاگر کرنے کی ہدایت کرتی ہے۔ کہا کہ عوام کو بتایا جائے کہ شریف فیملی کیسے ججز پر حملے کرتی رہی۔ یہ مافیا ہے جو اپنی مرضی کے فیصلے لینے کے لیے ججز پر دباؤ ڈالتا ہے۔ ان کے ایسی ہتھ کنڈے اب ملک پر نہیں چلیں گے۔ وزیر اعظم کے زیر صدارت ترجمانوں کے اجلاس کی اندرونی کہانی منظر عام پر آ گئی۔ اجلاس میں سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کی مبینہ آڈیو لیک پر بحث ہوئی۔ حکومت اداروں کا احترام کرتی اور ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ وزیر اعظم نے ای وی ایم سے متعلق عوام کو اعتماد میں لینے کی ہدایت کرتے ہوئے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ آئندہ الیکشن ہر صورت ای وی ایم پر ہی کرائیں گے۔ نیو نیوز کا سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کی مبینہ آڈیو کا فرانسک کرنے والی کمپنی گیری ڈسکوری سے رابطہ۔ کیا آپ نے آڈیو کا فرانسک کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے؟ نیو نیوز کا گیری ڈسکوری سے سوال۔ گیری ڈسکوری نے جواب دیا ہے کہ اس پر فی الحال بات نہیں کر سکتے، کلائنٹ کی اجازت کے بغیر کوئی بھی معلومات نہیں دے سکتے۔ گیری ڈسکوری نے بتایا کہ فیکٹ فوکس سے معاہدے کے تحت ہم آڈیو پر مزید بات نہیں کر سکتے۔ مزید معلومات کے لیے فیکٹ فوکس سے رابطہ کریں۔ آئی ایم ایف سے مذاکرات طے پا گئے۔ عالمی مالیاتی ادارہ پاکستان کو $1 ارب فراہم کرے گا۔ حکومت ہر ماہ پیٹرولیم لیوی پر $4.95 بڑھائے گی۔ اسلام آباد میں میڈیا کو بریفنگ میں مشیر خزانہ شوکت ترین نے کہا، عالمی مالیاتی اداروں نے پاکستان کی معاشی ترقی کو سراہا۔ سرکاری اداروں کی کارکردگی بہتر بنانا ہوگی۔ حکومت اصلاحاتی ایجنڈے پر کامیابی سے عمل کر رہی ہے۔ پاور سیکٹر میں مزید بہتری کی ضرورت ہے۔ اسٹاف ایگریمنٹ جو ہے وہ کامیابی سے اختتام پذیر ہوا ہے۔ آئی ایم ایف پاکستان کو تقریباً $1 بلین دے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ بجلی کے نرخ میں ایڈجسٹمنٹ، ٹیکس کے نظام میں بہتری، اخراجات میں احتیاط اور مالیاتی نظم و ضبط، یہ انہوں نے ایکسیپٹ کیا کہ ہم بیسیکلی ویئر آن دا رائٹ ٹریک۔ لوور انکم گروپس ہیں، اس کے مشکلات جو ہیں اس میں تھوڑا سا تو اضافہ ہو سکتا ہے، جو سپلیمنٹری فائنانس بل کی صورت میں پی ڈی ایل کا ہوگا، جس میں $4 ہر مہینے ہم نے بڑھانا ہے تاکہ وہ $30 تک جائے۔
اور پرانے معاہدوں کی وجہ سے بجلی کی قیمتیں بڑھانا پڑ رہی ہیں۔ وزیر توانائی حماد اظہر کی وضاحت کہتے ہیں کہ IMF کے ساتھ بجلی مہنگی پر رضامندی پہلے ہی ہو گئی تھی۔ آئندہ چند ماہ تک بجلی کی قیمتیں نہیں بڑھائی جائیں گی، لیکن چند ماہ کے بعد بجلی مزید مہنگی کرنا پڑے گی۔ معاہدے کا انڈسٹریل گھریلو صارفین پر اثر نہیں پڑے گا۔ انرجی کے اوپر جو اگریمنٹ ہوا IMF سے، وہ جتنے تمام سیکٹرز ہیں، سب سے پہلے انرجی کے اوپر یہ اگریمنٹ ہوا تھا، اور یہاں پاکستان میں جب ٹیم تھی تو الحمدللہ ہو گیا تھا۔ اگلے چند ماہ کوئی مزید بیس ٹیرف کے اندر بھی فی الحال ہم رائز نہیں دیکھ رہے، چند ماہ کے بعد ایک شاید ہمیں ٹیرف رائز کرنا پڑے، لیکن اس کی تعداد کافی کم ہوئے گی جو حالیہ ہم نے پچھلے ماہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہمارا ونٹر کا سیزنل انرجی پیکج ہے، جس میں ہم جو اضافی بجلی استعمال ہوئے گی گھروں میں پچھلے سال کی بنسبت، وہ 12.96 روپے کی ہوئے گی، اس پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ یہ انہوں نے IMF کی ٹیم نے تسلیم کیا کہ انرجی کے شعبے میں مثالی کام ہوا ہے، اور سرکولر ڈیٹ کے اضافے میں جو تیزی سے کمی آئی ہے اس کو انہوں نے اپریشیٹ کیا۔ پیپلز پارٹی نے حکومت سے IMF معاہدے کی تفصیلات پارلیمان میں پیش کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ سینیٹر شہری رحمان کہتی ہیں کہ معاہدے کی شرائط خفیہ نہیں رکھی جا سکتی۔ تباہی سرکار نے پہلے ہی گزشتہ 3 سالوں میں بیرونی قرضوں میں 60% اضافہ کیا ہے۔ اب $6 ارب کا معاہدہ کر کے منی لانڈرنگ کے حوالے سے منی بجٹ پیش کریں گے۔ پیپلز پارٹی کسی بھی منی بجٹ کی بھرپور مخالفت کرے گی۔ ترجمان شازیہ مری کے مطابق حکومت نے ظلم کی حد کر دی ہے اور وزراء بے شرمی اور ڈھٹائی سے بجلی اور تیل مزید مہنگا کرنے کا اعلان کر رہے ہیں۔ یہ سلیکٹڈ لوگ عوام کا قلع کما کرنے پر تلے ہیں۔ PDM اتحاد حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے سرگرم۔ اسٹیئرنگ کمیٹی کے اجلاس میں لانگ مارچ سے متعلق مختلف تجاویز پر غور۔ ترجمان حافظ حمداللہ کہتے ہیں عمران خان کی شکل میں قوم کو موذی بیماری لاحق ہے۔ PDM نے حکومت سے نجات دلانے کا بیڑا اٹھایا ہے۔ اس مقصد کے لیے لانگ مارچ، شٹر ڈاؤن، پہیہ جام سمیت تمام آپشن موجود ہیں۔ PDM کی تحریک کو کیا شکل دینی ہے اور PDM کی تحریک میں تیزی اور احتجاج میں تیزی ہم کیسے لا سکتے ہیں؟ سب سے بڑی بیماری 3.5 سال سے ایک موذی اور مہلک بیماری جو قوم کو لاحق ہے، وہ موجودہ حکومت اور عمران خان کی شکل میں ہے۔ اگر آپ لاہور کی جلسے کی بات کرتے ہیں، اگر آپ لانگ مارچ کی بات کرتے ہیں، یہ تمام چیزیں تجاویز میں شامل ہیں۔ یہاں تک پیجام ہڑتال بھی تجاویز میں شامل ہے، شٹر ڈاؤن بھی شامل ہے، مختلف جلسے، روڈ کاروان۔ آپ نے وہ بڑے جلسے ہمارے دیکھیے جو لاکھوں میں تھے، اس بار ہزاروں میں آپ کو چھوٹا لگ رہا ہے، لیکن جلسہ ناکام نہیں تھا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ کراچی کے علاقے لیاری میں 5 فیڈرز کی بندش اور بجلی کے کم وولٹیج کے خلاف عوام سراپا احتجاج۔ نامعلوم افراد نے مظاہرین پر فائرنگ کر دی، بچے سمیت 3 افراد زخمی ہو گئے۔ احتجاجی مظاہرہ جماعت اسلامی کے رکن صوبائی اسمبلی کی قیادت میں ہو رہا تھا۔ حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں کہ کون لوگ ہیں فائرنگ کر کے چلے گئے، واقعے کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی نے واقعے کا مقدمہ درج کر کے ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچانے کا مطالبہ کر دیا۔ کراچی کا علاقہ لیاری موسیٰ لین، جہاں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے خلاف علاقہ مکین سراپا احتجاج بن گئے کہ الیکٹرک کے دفتر پر پتھراؤ کیا اور روڈ بلاک کر کے نعرے بھی لگائے گئے۔ مشتعل مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے مسلح افراد کی فائرنگ، 3 افراد زخمی ہو گئے جنہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ امیر جماعت اسلامی کراچی نے واقعے کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ اس واقعے کی FIR بھی کٹے گی اور اس واقعے کی پوری تحقیقات بھی ہوں گی، اور اگر FIR کاٹنے میں کوئی رکاوٹ ڈالی گئی یا کوئی بہت بااثر لوگ انوالو ہوئے تو جماعت اسلامی احتجاج کے دائرے کو وسیع بھی کرے گی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی انسانوں کی جانیں اتنی سستی نہیں ہے کہ جو چاہو کرتے رہو، بچوں پہ گولیاں چلاؤ، یہ کہاں کا قانون ہے؟ جو بچے تھے جو دھرنے سے کچھ الگ ہو گئے تھے اور وہاں پر آگے بڑھ کر کے جب وہ نکل گئے اس جگہ سے، تو پیچھے موٹر سائیکل پر کچھ شرپسند عناصر سول لباس کے اندر موجود تھے جو کہ الیکٹرک کے دفتر کے پاس سے ہی آئے اور انہوں نے وہاں اسٹریٹ فائر مارے ہیں۔ پولیس نے جائے وقوع سے 9mm پسٹل کے خول جمع کر کے تفتیش شروع کر دی ہے۔ ترجمان کے الیکٹرک کے مطابق ملیل اور لیاری کے مختلف علاقوں میں بلوں کی عدم ادائیگی کا سامنا ہے۔ صرف لیاری میں 45 کروڑ روپے سے زائد کے بل واجب الادا ہیں۔ بلوں کی ادائیگی نہ ہونے کی وجہ سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ کیمرہ مین شاہد ستار کے ساتھ محمد حماد، نیو نیوز کراچی۔
लाहौर में स्मोक के बायस स्कूल और दफातर हफ्ते में 3 दिन बंद रखने का फैसला किया गया है। पंजाब हुकूमत के नोटिफिकेशन के मुताबिक फैसले का इतलाक 27 नवंबर से 15 जनवरी तक होगा। हफ्ता इतवार और पीर को स्कूल बंद रहेंगे। स्मोक से निमटने के लिए वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में इमरान खान को ब्रीफिंग में बताया गया, दिसंबर में पंजाब खैबर पख्तूनख्वा के बड़े शहरों में स्मोक ज़्यादा होगी। वज़ीर आज़म ने आइंदा हफ्ते बड़े शहरों के लिए क्लीन एयर पॉलिसी मुरतब करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का कहना है कि पंजाब हुकूमत स्मोक को पहले ही आफत ज़दा करार दे चुकी है। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में स्मोक और फजाई आलूदगी में इजाफा। पंजाब हुकूमत का लाहौर में सरकारी और निजी स्कूल और दफातर हफ्ते में 3 दिन बंद रखने का फैसला। 27 नवंबर से 15 जनवरी तक हफ्ता इतवार और पीर को स्कूल बंद रहेंगे। स्मोक से निमटने के लिए वजीर आजम की ज़ेर सदारत इजलास, इमरान खान को ब्रीफिंग में बताया गया, दिसंबर में पंजाब खैबर पख्तूनख्वा के बड़े शहरों में स्मोक ज्यादा होगी। वजीर आजम ने आइंदा हफ्ते बड़े शहरों के लिए क्लीन एयर पॉलिसी मुरतब करने की हिदायत कर दी। वजीर आला उस्मान बुज़दार का कहना है, पंजाब हुकूमत स्मोक को पहले ही आफत करार दे चुकी है। फसलों की बाकियात और फैक्ट्रियों में टायर जलाने पर पाबंदी आयद कर चुके हैं। कूड़ा करकट को आग लगाने के वाकयात की शिकायत पर फौरी एक्शन लिया जा रहा है। स्मोक के बाइस कई रोज से लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में सरे फहरिस्त है। फजाई आलूदगी के बाइस नज़ला, जुकाम, खांसी और दीगर इन्फेक्शन फैलने के खदशात बढ़ गए हैं। लाहौर में भी स्मोक के बायस से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। इस हवाले से मज़ीद बता रहे हैं अली मिर्जा। बिल्कुल, लाहौर के मौसम की बात की जाए तो लाहौर शहर और उसके गिरदोनुमा में बाकायदा तौर पर जो है वो स्मोक ने डेरे डाले हुए हैं। और आपको ये भी इत्तला देता चलें कि बढ़ती हुई आलूदगी की वजह से दिन ब दिन स्मोक की शिद्दत में जो है वो इजाफा देखने में आ रहा है। महकमा माहौलियात और महकमा मौसमियात के मुताबिक ये सिलसिला आने वाले चंद दिनों तक जो है वो बढ़ने के खदशात भी जो है वो बताए जाते हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका अली मिर्ज़ा, हमें तफसीलात से आगाह करने का। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मज़ीद 5 अफराद इंतकाल कर गए। जाँ बहक अफराद की तादाद 28,667 हो गई। 1,026 मरीजों की हालत तशवीशनाक। 24 घंटे के दौरान मुल्क भर में 35,332 अफराद के कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से 315 में वायरस की तस्दीक हुई। कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 0.89% रही। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना केसेस की मजमूई तादाद 12,82,060 हो गई। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की टीम के हमरा शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। टीम ने सेंटोरस मॉल, F7, F6 और दीगर इलाकों में वाक़ई मुख्तलिफ दुकानों, होटल्स और रेस्टोरेंट्स पर कोरोना से बचाव की वैक्सीन न लगवाने वाले अमले और सारिफिन पर भारी जुर्माने आयद किए। इंतज़ामिया ने वैक्सीन के लाजमी निज़ाम की खिलाफ वर्जी करने पर मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स, होटल्स और कैश एंड कैरीज को सील कर दिया। डिप्टी कमिश्नर ने दुकानदारों को सख्ती से हिदायत की है कि वो अपनी दुकानों के दाखिली रास्तों पर एक नोटिस लगवाएं, जिसमें इस बात का तज़किरा किया जाए कि ऐसे अफराद जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई उनको अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर और NCOC टीम ने इस बात को यकीनी बनाया कि कोरोना से बचाव की वैक्सीन न करवाने वाले सारिफिन को दुकानों, रेस्टोरेंट्स और कैश एंड कैरीज में दाखिल होने की इजाज़त नहीं होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पाकिस्तान और अमेरिका को अफगानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम और इक़्तिसादी तरक्की को फ़रोग़ देने के लिए रवाबित को मज़ीद गहरा करने की ज़रूरत पर जोर दिया है। वज़ीर आज़म से अमरीकी कांग्रेस के वफ़द ने मुलाकात की। इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान और अमेरिका को दो तरफ़ा तिजारती और इक़्तिसादी ताल्लुकात को मज़बूत बनाने के साथ साथ सेहत, सलामती, इंसदाद दहशतगर्दी और मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने में ताउन करना चाहिए। अमरीकी वफ़द की आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से भी मुलाकात हुई। पाकिस्तान के दौरे पर आए अमरीकी कांग्रेस के 2 रुकनी वफ्द की सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकात, अफगानिस्तान की सूरत हाल और दो तरफा ताल्लुकात पर बातचीत। वज़ीर आज़म ने अरकान कांग्रेस के दौरे पाकिस्तान का खैर मकदम किया और उम्मीद जाहिर की कि अमरीकी अरकान पार्लियामेंट का दौरा पाक अमरीका ताल्लुकात को मज़ीद गहरा करने का बाइस बनेगा। इमरान खान ने कहा, पाकिस्तान और अमरीका को दो तरफा तिजारती और इक़्तिसादी ताल्लुकात को मजबूत बनाने के साथ साथ सेहत, सलामती, इंसदाद दहशतगर्दी और मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने में ताउन करना चाहिए।
अमरीकी अरकान कांग्रेस ने GHQ में पाक फौज के सरबराह से भी मुलाकात की। ISPR के मुताबिक मुलाकात के दौरान बाहमी दिलचस्पी के उमूर, अफगानिस्तान की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल और मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन पर तबादला ख्याल किया। सिपह सालार ने कहा, पाकिस्तान तमाम इलाकाई ममालिक के साथ दो तरफा रवाबित बरकरार रखने और खत्ते में पायदार अमन का ख्वाह है। मेहमान वक्त ने अफगान सूरत हाल और इलाकाई इस्तेहकाम में पाकिस्तान के किरदार और मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए खुसूसी काविशों को सराहा और पाकिस्तान के साथ हर सतह पर सिफारती ताउन में मजीद बेहतरी के लिए किरदार अदा करने का अहद किया। पाकिस्तान ने भारत को 50,000 मैट्रिक टन गंदम अफगानिस्तान ले जाने के लिए राहदारी की इजाज़त दे दी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास हुआ। इजलास में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, कौमी सलामती मुशीर डॉक्टर मोहित यूसुफ, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, मुशीर ख़जाना शौकत तरीन समेत दीगर हुकाम शरीक हुए। इमरान खान ने हिदायत की है कि इलाज मुआलजे के लिए हिंदुस्तान में फंसे हुए अफगानियों की पाकिस्तान के रास्ते वतन वापसी में मदद की जाए। भारत की दुनिया भर में जग हंसाई, फिर भी शर्म न आई। पाकिस्तानी सरहद पार करते हुए पाक फदाइया के निर्ख में आने वाले अभिनंदन को इनामात से नवाज दिया। भारत का दावा है कि अभिनंदन ने पाकिस्तानी तैयारा गिराया। अमेरिका ने भी तस्दीक कर दी कि भारत पाकिस्तान का कोई भी जहाज गिराने में नाकाम रहा। थोड़ी सी एथिक्स होनी चाहिए, थोड़ी सी शर्म होनी चाहिए, थोड़ी सी हया होनी चाहिए। कोई शर्म होती है, हया होती है, मगर भारत क्या जाने क्या होती है। मेरा नाम विंग कमांडर अभिनंदन है। मैं भारतीय वायुसेना में एक लड़ाकू विमान चालक हूँ। भारत की झींप मिटाने की कोशिश, आंखों में धूल झोंकने की साजिश। बुज़दिल पायलट अभिनंदन को इनामात से नवाज दिया। थोड़ी सी एथिक्स होनी चाहिए, थोड़ी सी शर्म होनी चाहिए, थोड़ी सी हया होनी चाहिए। वही अभिनंदन जो सरहद पार आया फिर बड़ा पछताया। My name is Wing Commander Abhinandan. My service number is 27981. जिसे पाक फजाइया ने कैदी बनाया। भारत के मुताबिक अभिनंदन को पाकिस्तानी जहाज गिराने पर इनाम दिया गया। अमरीकी माहिरीन की गिनती में पाकिस्तानी जहाजों में कोई कमी नहीं आई। अब भारत ही बताए कि कौन सा जहाज, कैसा इनाम। अभिनंदन ने क्या कागज का जहाज गिराया या ख्वाब में ही मिशन पूरा कर लिया? सब छोड़े, अभिनंदन यही बता दे चाय कैसी थी। The tea is fantastic. NIA ने इंसानी हुकूक के अलम बरतार खुरम परवेज़ को श्रीनगर से गिरफ्तार कर लिया। खुरम परवेज़ को बदनामी ज़माना तहकीकाती इदारे NIA ने भारतीय फौजियों और पुलिस के हमरा घर से गिरफ्तार किया। NIA ने खुरम परवेज़ का मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप भी जब्त कर लिया। अहले खाना को खुरम परवेज़ के जाली वारंट गिरफ्तारी भिजवा दिए गए। लेकिन आपको बताएं कि उस शरीफ में मोटरवे M5 पर टायर फटने के बाद कार पोल से जा टकराई। अलमनाक हादसे में एक ही खानदान के 5 अफराद जाँ बहक हो गए। लाशें रूरल हेल्थ सेंटर उस शरीफ मुंतकिल कर दी गई। दम तोड़ने वालों में मियाँ बीवी और 2 बेटे और एक बेटी शामिल है। टंडू आदम की रिहायशी फैमिली शादी में शिरकत के लिए मुल्तान जा रही थी। वकील के खिलाफ चेक बाउंस होने का मुकदमा क्यों दर्ज कराया? मलिर कोर्ट में वकला का खातून पर तशद्दुद, वीडियो मंजर आम पर आ गई। खातून की चीखो पुकार, मलिर कोर्ट में साथी वकीलों का सरेआम, मुद्दई और तहरीक इंसाफ की रहनुमा पर तशद्दुद। हम लोग वहां पहुंचे तो अली हसनैन सरगाना के साथियों ने, जो गुंडे और दहशतगर्द बने हुए थे, उन्होंने हमें यरगमाल बना लिया और हमें रोक के हम पे बेइंतहा तशद्दुद किया। बेहुरमती की गालम गलोच करते रहे, मारते रहे। ब्यूरोक्रेसी महकमा जेल खाना जात पंजाब के गरीब मुलाजमीन के साथ हाथ कर गई। वज़ीर आला पंजाब ने चंद रोज़ कबल महकमे के मुलाजमीन की रनिंग बेसिक में तनख्वाह में इजाफे का ऐलान किया था। ब्यूरोक्रेसी ने मौजूदा तनख्वाह के बजाय 5 साल कबल तनख्वाह में इजाफा किया। ब्यूरोक्रेसी ने मौजूदा तनख्वाह के बजाय एक बुनियादी तनख्वाह के बराबर इजाफा किया है। ब्यूरोक्रेसी ने तनख्वाहों में इजाफे के साथ ही मुलाजमीन का प्रिजनर अलाउंस काट लिया। एक सिपाही की तनख्वाह में सिर्फ 8,000 रुपये का इजाफा हुआ। होशरुबा महंगाई के इस दौर में यह इजाफा ऊँट के मुँह में जीरे के मुतरादिफ है। बिनाई से महरूम लेकिन इल्म की दौलत से माला माल इस्लामाबाद का बाहिम्मत शहरी जो इलेक्ट्रॉनिक्स के काम की खूब महारत रखता है, ग्रेजुएशन मुकम्मल की और कंप्यूटर टीचर बनने के साथ साथ बिजली से जुड़े तमाम काम बआसानी कर लेते हैं। मज़ीद बता रही हैं इस्लामाबाद से आयशा शोएब।
इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई भी काम हो, असद घर बैठे तमाम चीजों को मिनटों में मुरम्मत कर लेते हैं। अल्लाह ने मुझे बहुत सी सलाहियतों से नवाजा है, जिसमें इलेक्ट्रिक का तमाम तर काम, वायरिंग है, चाहे वो मोटर वाइंडिंग है, चाहे वो पंखे की वाइंडिंग है, यूपीएस इंस्टॉलेशन है, यूपीएस रिपेयरिंग है, ईच एंड एवरीथिंग। उसके अलावा मैं मोबाइल रिपेयरिंग भी करता हूँ। असद ने अपनी महरूमी को कमजोरी नहीं बनने दिया, तालीम हासिल की और स्कूल में कंप्यूटर मज़ामीन की तालीम दे रहे हैं। मैं कंप्यूटर टीचर भी हूँ, ऑनलाइन शाम के टाइम पढ़ाता हूँ, दिन के टाइम में गवर्नमेंट बॉयज़ मॉडल हाई स्कूल में एज कंप्यूटर टीचर वर्क कर रहा हूँ। बेनाई से महरूम ऐसे बाहिम्मत नौजवान पाकिस्तान का फख्र हैं। कैमरामैन फरजान आलम के साथ आयशा शुएब, नियो न्यूज़, इस्लामाबाद। सिंध के सूफी शायर शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई का कलाम 3 ज़बानों में मुल्क के कोने कोने में पहुँचाने वाले जामशोरों के कम उम्र 2 बहन भाई को इनकी काविशों पर इन्हें शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई अवार्ड से नवाजा किया। मज़ीद देखते हैं हैदराबाद से ब्यूरो चीफ नासिर शेख की ये रिपोर्ट। सिंध के सूफी शायर हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के आफाकी कलाम को 3 ज़बानों में गाने वाले कम उम्र बहन भाई शाह के कलाम को मुल्क के कोने कोने में पहुंचाने का अज़्म रखते हैं। जामशोरों की सिंध यूनिवर्सिटी कॉलोनी में रहने वाले 13 साला इंतखाब बुर्दी और उनकी बहन 14 साला राहत बुर्दी गुज़िश्ता 6 सालों से शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के शाजो रिसालों को न सिर्फ सिंधी बल्कि उर्दू और अंग्रेज़ी ज़बान में गाते हैं। हमने 5 साल और 6 साल की उम्र से शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के शेर पढ़ने शुरू किए हैं और हमारे अब्बू ने हमें ये शुरू करवाया है काम। सबसे बड़ा जो हमें अवार्ड मिला है 2017 में, वो हमें मिला था लतीफ़ साईं का अवार्ड, जो सिंध का सबसे बड़ा अवार्ड है। इन दोनों बहन भाइयों को 2017 में सिंध का सबसे बड़ा शाह अब्दुल लतीफ़ अवार्ड दिया गया। सिंध के सूफी शायर हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के पैगाम को कोने कोने में पहुंचाने के लिए ये नौजवान पुरअज़्म है। कैमरामैन आदिल खान के साथ नासिर शेख, नियो न्यूज़, जामशोरो। प्यार कहानी के थीम पर आर्ट सिटी गैलरी में 8 मुसव्विरों के फनपारों की मुश्तरका नुमाइश का इनेकाद किया गया। फ़न मुसव्वरी से दिलचस्पी रखने वालों की बड़ी तादाद में शिरकत। रिपोर्ट कर रही हैं मोना सदीकी। कराची की आर्ट सिटी गैलरी में प्यार कहानी के उन्वान से सजी फन पारों की नुमाइश, 8 मुसव्विरों की मुश्तरका नुमाइश ने अवाम पर जादू कर दिया। तस्वीर प्यार कहानी की अक्कासी करती नजर आई। हर किस्म का प्यार अवेलेबल है यहाँ पे, आपका जो मर्जी है आप उस किस्म का प्यार एंजॉय करें, लेकिन आए ज़रूर। देखने की चीज़ है, देखने का शो है, पेंटिंग्स बहुत अच्छी हैं, पेंटर्स भी अच्छे हैं। पाकिस्तानी आर्ट दुनिया भर में पसंद किया जाता है, जो नौजवान नस्ल में भी तेजी से मुंतकिल हो रहा है। प्यार कहानी नुमाइश में फन मुसव्विर से ताल्लुक रखने वालों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मोना सिद्दीकी, नियो न्यूज़, कराची। शाही कला लाहौर में शहजादी बम्बा सिंह आर्ट कलेक्शन की नुमाइश की रंगारंग तकरीब। मलकू की परफॉर्मेंस पर पंजाबी भंगड़े डाले बगैर न रह सके, कवाली ने भी समा बांध दिया। तफसीलात अरसलान जावेद की इस रिपोर्ट में। शाही किला में पंजाब के सिख बादशाह महाराजा शेर सिंह के दौर में हंगरी के आर्टिस्ट अगस्त शफाक की बनाई गई शहजादी बम्बा सिंह आर्ट कलेक्शन का इफ्तिताह गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने किया। खसूसी तकरीब में सिख कम्युनिटी, ओवरसीज पाकिस्तानियों की खसूसी शिरकत, भंगड़ा किंग मलकू की शानदार परफॉर्मेंस। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा, विरसे को महफूज रखना हमारी अवलीन तरजीह है। 1840 में अगस्त शाफे यहाँ पर पेंटिंग्स जो हैं उन्होंने रंजीत सिंह की और उसके बाद अगर हम उनको लुक आफ्टर ना करें, उनको रिफर्बिश ना करें, तो फिर वो पेंटिंग्स जो हैं, वो जो असासा है, जो वो हेरिटेज है, वो ज़ाय हो जाता है। नामवर कवाल आसफ अली संतू ने अपनी कवाली से समा बांध दिया। शाही किला में सजी रंगारंग शाम में शहरियार खान अफरीदी समेत सियासी और समाजी शख्सियात ने भी शिरकत की।
کیمرامین ممتاز اور فرمان کے ساتھ ارسلان جاوید، نیو نیوز لاہور۔